حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے حمیرہ کہا کرتے تھے۔ نک نیم اپنی بیوی کا رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، لہذا آپ بھی اپنی بیویوں کو نک نیم کے ساتھ بلایا کریں، یہ سنت ہے، اس کے ساتھ محبت اور پیار بڑھتا ہے۔ یہاں پر ایک حدیث ایڈ کر دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان سب سے زیادہ راضی اس بات کے اوپر ہوتا ہے جب میاں بیوی کے درمیان تفریق پڑتی ہے، ان کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، تو شیطان کو راضی کرنا نہیں ہے۔ پرانے ماڈل کی ساسیں ہیں، وہ اگر دیکھتی ہیں کہ ہمارا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ محبت اور پیار کر رہا ہے، کہتے ہیں بیوی دے تھلے لگ گیا، انہیں کوئی تویز کھول کے پلا دیتے ہیں، بس اے منڈا ہن ساڈے ہاتھ چو گیا، بس ختم ہو گیا۔ اے تے بیوی دی ہر گل مند ہے۔ اگر اسے بڈھی اماں کو پوچھا جائے کہ دس اماں تو اپنی جوانی کی کیتا ہے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ ساری عمر یہ خود عیاشی کرتی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اس کی کمائی کے اوپر اس کے ساتھ اچھا وقت گزارتی ہیں۔ بیٹی کا اس کے داماد کے ساتھ محبت اور پیار کرنا تو منظور ہے، لیکن بیٹے کا اپنی بہو کے ساتھ محبت اور پیار کرنا یہ بالکل بھی ہمارے معاشرے میں برداشت نہیں کیا جاتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں مل کر کھانا کھاتی، جہاں پہ برتن میں پانی پیتی میں رکھ کے اللہ کے رسول بھی اسی جگہ کے اوپر منہ رکھ کر پانی پیا کرتے تھے، اور جب میں ہڈی کوئی اٹھاتی اس ہڈی کو میں چوستی، اللہ کے رسول وہ ہڈی مجھ سے لے لیتے اور اس ہڈی کو وہیں سے منہ رکھ کے چوستے جہاں سے میں نے اس ہڈی کو چوسا ہوتا تھا۔ یہ کون ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی شخصیت، کائنات کی سب سے بڑی پرسنالٹی کس سے پیار کر رہی ہے؟ اپنی بیوی سے۔ ہمیں بھائی سب سے زیادہ نفرت ہے تو کس سے؟ اپنی بیوی سے۔ ہم اپنی بیوی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو، ان کو تم نے اللہ کے کلمے کے اوپر حلال کیا ہے، ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرو۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، لوگو بہتر ہو جاؤ، بہتر ہو جاؤ اپنی بیویوں کے لیے، کیونکہ میں بھی اپنی بیویوں کے لیے بہت بہتر ہوں، میں بھی اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہوں۔ یہ کون؟ رسول اللہ اپنی بیویوں کے لیے اچھا۔ ہماری تو سارا دن لڑائی نہیں ختم ہوتی، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ کرنا، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لڑائی جھگڑا کرنا۔ او عزیز بھائیو، صحیح حدیث کو نوٹ کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھ سے گھر میں برتن ٹوٹ گیا، گھر میں برتن ٹوٹ گیا۔ معلوم کیا ہوا؟ بیویوں سے برتن کا ٹوٹ جانا عام سی بات ہے، اور وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے میرے اوپر کوئی غصہ نہیں کیا، اللہ کے رسول نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ عزیز بھائیو، اس لیے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ کی قسم یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، آپ اس کو معمولی سمجھتے ہو، یہ معمولی معاملہ نہیں ہے۔ بیوی کے ساتھ کیا گیا ظلم قیامت والے دن پھندے کا باعث بن جائے گا، جہنم میں جانے کا باعث بن جائے گا۔ اس معاملے میں بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کوئی تہوار ہوتا، مثلا عید ہوتی، وہ فرماتی ہیں مسجد نبوی کے اندر گھوڑ سواری ہوتی تھی عید والے دن، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو گئی، اور اللہ کے رسول میرے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہیں، بیوی کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھال بن کے کھڑے ہیں۔ غور کرتے جائیے، یہ کائنات کی سب سے بڑی پرسنالٹی ہے جو اپنی بیوی کا دل بہلانے کے لیے سامنے کھڑے ہیں۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب تک میں تھک نہ جاتی رسول اللہ میرے سامنے سے ہٹا نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور پیار کا لیول ذرا چیک کیجئے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، آپ کی باری حضرت عائشہ کے گھر میں نہیں تھی، آپ کی باری کسی اور کے بیوی کے گھر میں۔ اللہ کے رسول نے جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول جا رہے ہیں، آپ نے سر کے اوپر پٹی باندھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضرت عائشہ اپنے حجرے میں کھڑی، جو اللہ کے رسول جا رہے ہیں حضرت عائشہ دروازے میں کھڑی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتی ہیں مجھے بخار ہو گیا ہے، میرے سر میں درد ہو گیا۔ آج کل کے ہمارے موٹیویشنل اسپیکر اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بڑے بڑے نام ہیں ان کے، وہ لوگوں کو آ کر بتا رہے ہوتے ہیں کیا کہ شوہر گھر میں آئے تو اس کو یہ نہیں بتانا کہ میں بیمار ہوں۔ سارا دن کی بیویاں گھر گھر کرتی ہیں، لوگوں کو موٹیویشن دے رہے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کو کام سے آنے کے بعد بات نہ بتائے۔ کیوں بھائی، کیوں نہ بتائے؟ حضرت عائشہ بتا رہی ہیں تو یہ کیوں نہ بتائیں، اپنے شوہر کو ہی
बताना है और किसको बताना है? अम्मा को फोन करके बताए, अब्बे को फोन करके बताए। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, अल्लाह के रसूल मेरे सर में दर्द है, मुझे बुखार हो रहा है। अल्लाह के रसूल ने सर के ऊपर पट्टी बांधी हुई और फरमा रहे हैं, आयशा मुझे भी बहुत सख्त दर्द है, लेकिन आयशा मेरा ये दिल चाहता है तू मेरी जिंदगी में फौत हो जाए। आयशा मेरा ये दिल चाहता है तू मेरी जिंदगी में फौत हो जाए। क्यों? मैं तुझे अपने हाथों से गुस्ल दूं, अपने हाथों से कफन दूं, खुद तेरा जनाजा पढ़ाऊं और खुद अपने हाथों से तुझे कब्र के अंदर उतारूं। ये कौन कह रहा है? रसूलुल्लाह कह रहे हैं अपनी बीवी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को। मसला भी यहां पर हल करते चले जाएं। लोग कहते हैं बीवी मर जाए शौहर मुंह देख सकता, अल्लाह के रसूल रो रहे हैं, खदीजा के लिए रोते हैं, अल्लाह के रसूल खदीजा के लिए रोते रहे। आज बीवी फौत हो जाए कहते हैं और बीवी तो फिर भी मिल जाती, वफा मिल जाती है, वक्त मिल जाता है, वो लॉयल्टी मिल जाती है, वो खुलूस मिलता है, वो मोहब्बत और प्यार मिलता है। हजरत आयशा फरमाती हैं मुझे कभी भी सौतन वाली वो बात महसूस नहीं हुई सिवाय खदीजा के, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बात के ऊपर जिक्र किया करते थे, खदीजा की ये बात, खदीजा की ये बात। खदीजा फौत हो गई, खदीजा की सहेलियों के घर में अल्लाह के रसूल सालन भेजा करते थे। गजवा बनी मुस्तलिक से वापस आ रही, हजरत आयशा ने अपनी बहन से एक हार आरियतन लिया, उन्होंने दे दिया। वापसी में पर्दे का हुक्म नाज़िल हो चुका था। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं होता यह है कि मैं क़ज़ाए हाजत के लिए जाती हूँ, तो वो जो डोली सी बनी होती है हुदत जिसको कहते हैं, उसके अंदर बिठाते थे मुझे और उसको उठाकर ऊंट के ऊपर रख देती। मेरा वजन बहुत कम था। हुआ ये कि मैं जब क़ज़ाए हाजत के लिए वापस गई वहां पर मेरा हार गिर गया। मुझे परेशानी लायक हुई कि मेरी बहन अस्मा बिनते अबी बकर का वो हार है। मुझे ढूंढते ढूंढते लेट हो गई। जब मुझे लेट हुई तो मैं वापस आई तो काफिला जा चुका था। हार तो मिल गया लेकिन काफिला जा चुका था। उन्होंने हुदज को उठाया, डोली को उठाया, ऊंट के ऊपर रखा क्योंकि मेरा वजन कम था। सुबह हुई तो मैं अपने ऊपर चादर ओढ़ कर लेटी हुई थी और उधर से सफवान बिन मुअत्तल रजी अल्लाह अन्हु, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी हैं, वो आए, उन्होंने मेरे सामने ऊंट को बिठाया और मैं ऊंट के ऊपर बैठी और काफिले में जाकर मिल गई। बस इतनी सी बात थी। उसके बाद क्या हुआ कि अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिक है, रईसुल मुनाफिकीन, उसने ये इल्जाम तराशी और ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के माअज़ल्लाह नाजायज ताल्लुकात हैं सफवान बिन मुअत्तल के साथ। यही वजह है कि वो उनके साथ रात गुजार के आई हैं। इतने सख्त जुमले कहे, ये प्रोपेगेंडा इतना फैला, इतना फैला, इतना फैला कि बहुत सारे अहले ईमान भी इस प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए। सहाबा किराम से मशवरा कर रहे हैं, कभी हजरत उमर से, कभी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से और कभी हजरत बरेरा रजी अल्लाह अन्हा से। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लौंडी हैं। वो कहती हैं मैंने कभी भी आयशा के अंदर कोई गलती, कोई कमी, कोई कुताई अखलाकी इतबार से नहीं देखी सिवाय इसके कि वो आटा गूंद के रखती हैं और खुद सो जाती हैं, बकरी आटा खा जाती है। इसके अलावा मैंने और कुछ देखा नहीं है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान, दिन बीतते गए। एक दिन हजरत आयशा क़ज़ाए हाजत के लिए जा रही हैं और हजरत मिस्ता बिन नबी असासा रजी अल्लाह अन्हु की वालदा मोहतरमा हजरत आयशा के साथ क़ज़ाए हाजत के लिए जा रही हैं। रास्ते में उनकी जो धोती है वो अपने पांव के साथ अड़ जाती है और वो गिरने लगती हैं और वो फरमाती हैं कि मिस्ता बर्बाद हो जाए। हजरत आयशा कहती हैं मैंने कहा क्या वजह है, आप सहाबी रसूल के लिए बद्दुआ कर रही हैं, ये तो करना मुनासिब तरीका नहीं है। उन्होंने वो सारी बात हजरत आयशा को बताई। हजरत आयशा को मालूम नहीं मेरे बारे में क्या बात हो रही है, क्योंकि अल्लाह के रसूल आते हैं, सिर्फ मेरा हाल अबाल पूछते हैं और पूछकर चले जाते हैं। वक्त गुजरता चला गया। कहती हैं जब मुझे ये मालूम हुआ अल्लाह के रसूल मेरे पास तशरीफ लाए, मैंने कहा अल्लाह के रसूल मेरा ये दिल चाह रहा है कि मैं अपने मायके अपने वालिदैन के घर में चली जाऊं। अल्लाह के रसूल ने मुझे इजाजत दे दी। मैं अपने मायके अपने वालिदैन के घर में चली गई। जब मैं वहां पर पहुंची तो मैं रोती, दिन को भी रोती, रात को भी रोती। एक छोटी कम उम्र बच्ची जिसके बारे में इतना बड़ा प्रोपेगेंडा कर दिया जाए और वो जिसकी बीवी हो, वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी
पर्सनैलिटी हो और उसकी पर्सनैलिटी का जिक्र रब्बे रहमान फरिश्तों के सामने करते हो, उस पर्सनैलिटी की बीवी हो और वो हो भी पाक दामन, उसके बारे में प्रोपेगेंडा कर दिया जाए, वो रोए नहीं तो और क्या करे। हजरत आयशा फरमाती हैं, वाक़े को मुख्तसर करता हूं, हजरत आयशा फरमाती हैं एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए और फरमाते हैं, या आयशा इन्नल आबदा इज़ा तरफ़ा सुम्मा ताबा ताबल्लाहु अलैहि। आयशा, बंदे से गलती हो ही जाती है, अगर तुझसे भी गलती हो गई है रब्बे रहमान से माफी मांग ले। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा फरमाती हैं ये बात रसूलुल्लाह की जुबान से सुनने की देर थी, मैं आयशा की चीखें निकल गई और मुझे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम भूल गया और मैंने कहा अल्लाह के रसूल मेरी वही आज बात है जो यूसुफ के बाबा ने कही थी, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। कहती हैं बस ये मेरी चीख निकलने की देर थी, मैंने देखा रसूलुल्लाह मेरे सामने बैठे हुए हैं और अल्लाह के रसूल के ऊपर वही के आसार नुमाया हो गए। वही के आसार। हजरत आयशा फरमाती मैंने दिल में सोचा हुआ था ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ये इतला कर देगा कि आयशा की इसमें कोई गलती मौजूद नहीं है और सारा वाकया बयान कर देगा बस, लेकिन मैंने कभी ये तवक्को नहीं की थी कि वो मेरे बारे में रब कुरान नाजिल कर देगा। कहती हैं मैं रसूलुल्लाह को देख रही थी, अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए मुझे कहते हैं आयशा तुझे मुबारक हो, रब्बे रहमान ने कुरान के अंदर यह फरमा दिया है कि आयशा तू पाक है, सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। आयशा के ऊपर यह बहतान लगा है और वो पाक है, उसके अंदर कोई गलती नहीं, उसके अंदर कोई खता नहीं है। हजरत आयशा फरमाती हैं, हजरत आयशा कहती है मेरी माँ मुझे कहती है आयशा खड़ी हो जाओ, रसूलुल्लाह का शुक्रिया अदा करो। हजरत आयशा कहती है मैंने रसूलुल्लाह का शुक्रिया अदा करना नहीं है, मैं तो उस अर्शे बरी के मालिक का शुक्रिया करूंगी जिसने मेरी बरात नाज़िल की है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरे निकाह को कुछ टाइम हुआ था। अल्लाह के रसूल ने देखा कि चांद निकला हुआ है, हम बाहर निकले, अल्लाह के रसूल ने फरमाया आयशा दौड़ लगाएं। मैंने कहा हाँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर हम दोनों मियाँ बीवी ने दौड़ लगाई और मैं जीत गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे, फरमाते हैं कुछ थोड़ा टाइम गुजर गया, मैं थोड़ी भारी हो गई, मेरा जिस्म थोड़ा बढ़ गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आयशा दौड़ लगाएं। कहा जी अल्लाह के रसूल। मैंने दोबारा फिर दौड़ लगाई और मैं हार गई, रसूलुल्लाह जीत गए। आप मुस्कुराए और मुस्कुराकर फरमाया आयशा ये उस दिन का बदला हो गया। एक लम्हे के लिए सोचिए मुसलमानों हमारा रवैया अपनी बीवियों के साथ कैसा है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 17 रमजानुल मुबारक को 65 साल की उम्र के अंदर वफात पाई। 2210 रिवायात नकल करने वाली सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दूसरे नंबर पर वो सहाबी हैं। हजरत आयशा के बारे में सहाबा किराम कहते हैं जब भी कोई मसला हमें पेश आता और उस मसले का कोई हल ना मिलता तो हम हजरत आयशा के पास जाते और जाकर उससे हजरत आयशा से वो मसला पूछ लिया करते थे।